Cakap kalau mobil lah kau patut ganti nakit. Billahi mutai ke parlo mulia kau. Aku tak berangkat pukul 10 dah dalam di rumah gila. Ganti nakit korban mobilnya. Enggak benih mobil kita tabrak beri benihnya. Ya senek. Kerumpai terok viral, tetap berak viral. Tetapi mun kerompong gula ni kamu tak dengar tetap berak tak viral. Kapan tetap berak ketiba dia apa viral. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan nak. Torot tiga lele keluarnya. On cari yang saya pidato. Betul panggil dengan lagu. Kalau memang betul kamu cinta saya, dedeng. Sudah tentu aku rela menerima. Lagu papan takai. Siapa kotaknya? Lah sekene intokiaan angka bante dunga cembung dengan kilagu angka bante dunga ngidi ka kilagu kia upin banipin tak digjo rajo eko kak ros la rajo talu malake opala tua tak gelem upin banipin film anang siapa deh kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Hayat Bafadhal Sibatan Kaula Amul Jaki, ajunan semulja Kiai Bakir Munawwarah, ajunan semulja Kiai Muhammad Saleh, ajunan Kiai Muhato, terjukan ajunan Kiai Abdul Rahman, benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah, tak bisa nyebut satu persatu, tapi dek keseteja tak mengurangi ta'zim dan hormat badan qaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku di Salabar Haji Nawi, sahibud da'wah wa sahibul manzil ajunan Bapak Saryanto, terjukan tak kaleb ajunan Bapak Astoyo selaku pengundang, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat seemul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sampai saat semangkin bi Allah paringi nikmat serajah
aropaaki iman Islam, aropaaki nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kaula ben ajunan kesempatan mangken bisa hadir dalam acara zikra maulid dan tasyakuran yang dimeriahkan salah satunya oleh Juk Korse Ponpes An-Nur. Semoga perpangkian alengkin kaula ajunan dalam keberadaan saya malam samangken kak dinto tanda bahwa kaula ben ajunan papak guna saya sampai dek ke akhirat Allah satu aja sehadir peteti ahli swarga. Salawat salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dimba ajunan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abakta kaula ajunan dari petengah puduh eki berkaterang ilmu kalaban ilmu seebakta bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa oning antara halal haram, antara hak batil, antara cuba becek. Ben kalaban pertolongan naipun Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan i akhirat bekal selamat dari neraka. Amin. Makanya ada istilah syafaatul uzma, pertolongan agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deki ketika kaula ben ajunan masuk ke tempat seanya mahsyar, maka sateja manusia mulai Nabi Adam sampai kiamat papolong isitung tempat kalaben kabedeen areh sakelan dari cetak seeteng ke kak dinto beni tanah tapi tanpa ke sehingga pelona manusia kak dinto beda sedepaken betesah, beda sedepaken tabuung, beda sedepaken leerah, beda sedepaken kalaben pelona, sementara pelona pelongal kal cepon ulama. Orang-orang kafir seharu masa tak kuat kalaban keberadaan gak dinto nantang dak ke Allah. Allahumma aghithna hatta ilan nar, ya Allah tolongi kaula apa keluar dari mahsyar sekalipun esa beekan neraka tak napa sebenting keluar dari mahsyar ngaran neraka yang ku celep. Saking tak kuat mahsyar, bayangkan are sakelan kulubun sampean mungkin berapa miliar mil ketinggian matahari, coba neng sejam etanian cek ngau mun tak bungu nggih napa nggih ini kesakelan dari cetak sementara si eteng ke gak dintoh tanpa ke panas luar biasa bode setekelem kelaban pelona bode sepelona saparo betena keng jaipun ulama tekelem tak tekelem nek tergantung amal benih tergantung badan mone kanto entar ke sungai mun serenjeng selamat mun sepandek tekelem mahsar punten benih pandek renjeng na pacang bagus coba make renjeng ngoreng mun amal coba tekelem make pandek mun selamat tak kira tekelem benih kapan renjeng selamat pan tekelem tak selamat mun padek yang kok tekelem bi tiba cak gelak buk. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Para mila kak dinto kalaben beda nadzikra maulid insyaallah kaula ben ajunan yang kes etologi bi Gusti Kanjeng nah. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mangkana ketika ningaleh dari roja pengarpan bahwa kaula ben ajunan bakal selamat, insyaallah saya hadir nekekeun kelim asolawat nika bakal selamat. Amin. Bagaimana tidak? Baginda Rasul menyatakan man shalla alayya salatan pasera saya maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi salatan wahidatan situng solawat saos makanya gelak berapa solawat oleh dua album lan iki napa nggih ya tasrakalan ibu mancung sambil medem tahu apa khosok apa kayak ngantuk penting lah medem dan satu kali solawat kita maka sallallahu alaihi biha asyara Allah bakal malis 10 solawat dak kaula ajunan. Wassalatu minallah ar-rahmah, salawat dari Allah dak kaula ajunan kak dinto kani seran kani serna Allah sapolo dak ka orang semau salawat sekalian dak Gusti Kanjeng Nabi cepon ulama
Allah ni kata usah abri rahmat sabolo situng rahmat dari Allah cukup ada tiaki kau leben ajunan selamat itunya selamat di akhirat amin. Maka dari matur ni kata kahajat kak apa amolotan cek bulan Dzulhijjah amolotan egin apa lagi kerja mau naik matura bulan haji amolot saking dari estona ada Gusti Kanjeng nah coba acara dalam rangka maulid Nabi dan tasyakuran keluarga. Hal kak dinto nunjuk aki pertama bahwa lakar amolotan kak dinto tak kutu tepak ke bulan molot okay? Bulan napa saos jadi benih molotan kutu yang jauh montak bulan molot lopot dia kan bodi seseni kebiasaan yang jauh kelero molotan je kutu bulan molot montak bulan molot kelero montak bulan molot lopot pada bihol orang terkadang saya ibu hari montak pas hari ni kampung ke beliau lopot mi lopot tak sebenting lai sotok masuk hahaha ada remah maksud takor lah bacaan naik maus Fatihah naik kirim maki masuk gelum kubur amin Allahumma maulid pada yang jak mun tak tepak kelahiran Gusti Kanjeng Nabi lopot dia loh mun kau tu tepak kelahiran Kanjeng Nabi satu nyari ngamolotan kelero kapi iki apa lagi coba bagaimana lahirnya Rasul miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر الماضي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata hari Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama Kanjeng Nabi ini kelahir hari Senin tanggal 12 bulan mo bektona sopu tetimun sampean pada bu montak tepak kelahiran Kanjeng Nabi amolotan jelopot montro tepak sampean kudu amolotan bulan molot kudu petepak ke hari Senin si hari Senin ini kata tanggal 12 maka hari Senin mun tepak ke satu lopot tak ada susah jadi jadi montro tepak kudu amolotan hari Senin si hari Senin tepak ke bulan molot terus betona sebelum sopu jadi mun amolot natro tepak amolotan pokok lempak tinali amolotan ko lempak mali absentar Cakap kalau mobil lah, kau apa tu kaitin akid? Billahi muntah ke parlo moli aku. Aku tak berangkat pukul 10 dah di rumah gila. Kaitin akid porben mobilnya. Enggak benih mobil kita tabrak beri benihnya. Ya senek. Kerumpai terok viral, tetap berak viral. Tetapi mun kerompong gula ni kamu tak tetap berak tak viral. Kapan tetap berak ketiba dia paham viral. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dana. Torot tikal dia keluarnya. On cari yang sapi datu. Oh. Paham lagi, jelas lagi. Jadi molot tadi kata aku tu bulan molot, paham lagi? Jadi bunyi pak aku tu, montak bulan molot, lero je, lopot je, jangan siapa sih lopot. Amolotan je napa, saus sepenting niat, korlaikan niat. Cak makin ni kesini kau ni. Norok Kanjeng Nabi, montak tergocek persis ke beliau tak norok ke beliau bid'ah. Ada acara haul, berhaul je apa je? Ini membeda hadis haul. Ya mun nyari hadis haul sini beda Eropa, beda pengajian, beda salon, tak ada. Coba lihat hadis, adakah Rasulullah yang mendoakan orang mati? Ada. Mun beda berarti kudu ben sampean haul kak ditu ampun norok Kanjeng Nabi. Bila Kanjeng Nabi nang ke pengajian, ya tak kutu pah norok persis pada. Mun pah kutu cek pada ben Kanjeng Nabi zahiran wa batinan tak bisa kudu ben sampean. Mun pah norok Kanjeng Nabi kutu cek ngepesak, makin nang elarangan bermari tak norok Kanjeng Nabi. Dadi mun pah haul bid'ah, amolotan bid'ah, Kanjeng Nabi tak ngelakoh. Kanjeng Nabi itu mengadakan maulid, tapi benih kena ben abad aki pengajian. Kanjeng Nabi apa setiap hari Kamis ben hari Senin
periksanin mi apa saajunan ya Rasulullah dzaka yaum wulidtu fi sengko elahiraki are kemis mangkana setiap kemis kanjing Nabi kak dinto apa sah untuk amul jaki kelahirna kau leben ajunan setiap kelahirna kanjing Nabi abedaki acara tapi beni apa sah arapah mun apa sah orang tak kira gelem akhirnya ibri kagak nan ibri berkat entar kapi alhamdulillah cek sekolah usah lemak kalian mantar kapi mulai oleh petok ben bini na berkat mun tepak kana saya kapi kan cukup benduhur aja saya napa tak saya ketika kanjing Nabi mengadakan maulid dengan cara siam pasah kula ben sampian tinggal apa sah lapar maka adakanlah maulid dengan cara sedekah kalaben zikir kalaben masolawat ka dinto ampun pada benih kutu pada apa sapan kanjing Nabi apa sah kula ben sampian cara amolotan apa sah intina pada aibadah are kelahirna kanjing Nabi kalaben niat ngagungake Gusti kanjeng na jelas lagi jadi benih pak kutu yanjo muntai kalaku kanjing Nabi bid'ah mun pak kutu kalaku kanjing Nabi kapi kutu cek persis makin ngeneng etopote bid'ah karena kanjing Nabi tak toman entar ka betopote bila kanjing Nabi sidana mun sampean tro tak bid'ah entar ke Madinah cek neng betopote dia nggih kanjing Nabi ajubaan menurut kanjing Nabi kutu ajubaan mun sarungan bid'ah mun kocaan bid'ah kanjing Nabi ngangkui surban kanjing Nabi pakai jubah tetapi menurut kanjing Nabi kutu ajubaan engken geluh si ajubaan benih karo kanjing Nabi make Abu Jahal ajubaan dia karena jubahnya keangkui na Arab engki na bangki inti na dari kalampi ni kanutupi aurat masalah kanjing Nabi ajubaan ku lebih sampean sarongan pada sepenting nutupi au make labi ni kangkui jubah rumun kain na tepes keng ketat abu enggak lontong banyak gelu beres aletu ke atas aletu gaireng maki ngangku ya bayak mun ketat poton bu jelas lagi jadi intinya kalau pikat itu nutupi aurat Nabi Muhammad dulu pakai siwak menggunakan kayu arok kebaik siwak kuleben sampean mangkin asiwak tapi tak ngangkui kaju arok ngangkui pepsoden ngangkui ciptaden katina apa hukumah sepenting aniat pada oleh kencer siwak yanjo bid'ah menurut kanjing Nabi kutu ngangkui kaju arok yang pakai kaju arok silahkan sampean oleh keutamaan oleh kenceran karena memang siwak ini kesempatan paling utama ngangkui kaju arok keng mun tandi kaju arok makanya ngangkui bungkana morongki pada ngangkui bungkana pao tak napak keng jek aja tak kok bungkana pao na tak luang ciki na dal kadel ada tetapi benih kanjing Nabi arok kutu arok pan benih arok benih sunat sama pakai pepsoden sepentingnya taki pada oleh sunat tak ngangkui arok ngangkui surban pada bajangah sepentingnya taki siwak pada ngangkui lengan kalampi pada nek bini ngangkui rukunah daya jadi mun rukunah potele 2 hari pasti ruku batik pada malah cepon kita fikih sampai ngangkui keriki siwak ni ka oleh sepenting keriki ngoreng benih keriki tibi 2 syarat tak keriki ni ke benih keriki tibi ding tatang ke nomor 2 kera beda tatang ke ala ko beto kera ngata keriki teko dadi pol-pol kapi ginja maka ginja matonjong kaya apa jong kebaya siwak oleh sepenting jak keke tak kok mun ginja boleh tak beli ngangkui sarung boleh sering mangkirok masjid ngangkui sarung biasa pada siwak korban sarung oleh pada oleh kenceran sepenting eka niat keng mun tempo na mancing sarung ay pakatas takok siwak situ nganyol keluar cakil dah tak tahu kan kebo kelompok ria sandi siwak ni iya kak jadi kita mengadakan maulid ini sudah ikut baginda Rasul mun cepon gibur kotu ngepres kotu tepak kabulan molot lompot punten tak kotu mun kotu tepak kalahirna kanjing Nabi justru saja orang saamolotan tanda tepak anapa karena kanjing Nabi kadito lahir hari Senin tanggal 12 lahir sebelum Sabtu mun tro tepak kotu amolotan tanggal 12 setepak hari Senin amolotan pokok lempak siapa seentara bu billahi make kau tantar engkau mun Sabtu romandi lako ngimami nyaku apa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad
Ajunan sentiasa hadir karena ampun entar dek ke acara gadito kalau berniat molot. Semoga paring syafaat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Manter eka polong abi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Para jaitu sana pabenya eka kelero enah keng mun bi Kanjeng Nabi yang kes burung se masuk neraka. Selamat kau leben ajunan pasti masuk surga. Amin Allahumma. Maka dalam bab lagu isfa lana ya habibana isfa lana paring na pertolongan ajunan Gusti Kanjeng Nabi lana dak kaula paringi pertolongan adrikni ya Rasulullah kibaati dan kaula insyaallah menabi ampun ahli maca selawat tak kira iturut kaula ben ajunan masuk neraka kaula ben ajunan bekal iki babi Gusti Kanjeng Nabi dak surga Allah. Amin Allahumma. Makanya biasakan lisan ini baca selawat nggih mangke nosom selawat tibil kulub bisa usum orang yang salawat tibil kulub ternyata bulan sampai nabi penyakit kalau penting itu jangan menunggu adanya penyakit. Salawat itu menolak berbagai macam penyakit. Maka ada sampai berdebu li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima li khamsatun kami punya 5 utfi biha harral wabail hatima kami punya 5 yang 5 ini akan menghancurkan segala macam penyakit. Dengan 5 nama ini penyakit akan dihilangkan oleh Allah. Siapa? Al Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Sayyidina Ali, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah dan Siti Fatimah. Penyakit mun imau si asmana Kanjeng Nabi, penyakit mun imau si asmana Sayyidina Ali, penyakit mun asmai nyamai sebut Hasan Husain ben sebut Siti Fatimah, penyakit kak dinto bakal elang. Arab peguluban sampean makin sekecap bi penyakit jarang mau sholat. Padahal makin kamu nak bahas bu higienis bersih lambak ada barang bersih barang kotor lambak ni eki na bangki mun makin kan sekecap boleh cuci tangan ada mun lambak ada apa disabar makin celot ngakan jauh tak jadi penyakit eki na bangki mun sajan senika sekali njak rengki lugu tu mana becolok sakit si berasa becotor kayak sakit tangki reng lambok zaman kona penyakit kak dinto jarang kak ada penyakit malah mun sekona boleh nikah makila umur 100 gigi na pakun tak luang bang kaki gigi ni tak luang bang cak kaki tu cak ding sengudian banyak elang cak koloknya po odol congeng ya mun lambak beni odol areng roh tete pahit ke besoso ada makila ku mana tako mungkin apa ngi on lambak ni kan bedok ada pahit ngak mungkin skincare upon ada lambak ni kan ada mana apa lagi apa ngi paling upon bedok FIFA esakan menlesa kalian sampai kiamat kurang 2000 gundok tanda anangki kampuli bi anang ro gini apa ki celak lambak tuan dua kapan itu orang lempuk pani pasang ke mata ngarsot kelegung kayak mata tak ada kenapa lambak gini apa ki lipen lambak gincu ni kau lo berdeban mangken dah muda boleh lambak ni kau untuk gincu ni kata aku tu lipen tak aku tunggu bangin berde kertas berna merah kapan ni pamerah apa ngadai ke bibir dia pasang kaki dah merah tabah ngak reng mangken lipstick argon 200.000 lipen 200.000 kapan dipasang pakun merocong takut ngalai bibir kancana akan deh senyambit tak kekep takut ngantok si 200.000 lewat dimah buk lewat urai ben siapa buk nang sungkokoi centah buk kang anak tina jarang larang lipstick je buk kemudian takut tak dikir dah kampung saya biasa sawas begini bangki reng bini ni kay kalay buri reng laki bini marga muanah tapi marga tengkana parat hin reng bini keng mun salaki mo cak tolo kecap si bini tolo jus tambu sekali elang muanah magi poteja kina bangki tangki ka ikaw may napa magila poteja lampu panipate na kinraka kaya
tina bagi tak patrat tina bagi tak patrat tekeng mun ngocak misem kaselake tak tuman meredeng selake tandi bese tak ngamukan mun selake minta tulin apa sagila mun reng bini bagus ni kabuk mun reng bini solihan ni ka benereng lake si minta bini minta kaselake mun dina selake minta leku sopu sengka si mandia setiap maren sopu leku maren sopu lan temu bede dapur yang tadi ke dapur punya gas ada cagila kalau bongkak ke dehu ayo potongan lengak di kapir bah di dalam Islam itu ada seorang perempuan yang dijamin masuk surga siapa? Ummu Sulaim pasera Ummu Sulaim ibu Anas bin Malik apa napa Ummu Sulaim kok dijamin masuk surga kalake ngastete luar biasa bu laki iki bawa perang bi kanjing Nabi abatul hak tak tahu mana serok padahal iki bawa perang ni antara Udi bin Mateh toman asarok kalau untuk perjuangan Islam kibatang laki je Abu Mondina aja macam bah lagi nak bawa perang ke Israel selaki ke Malaysia 2 tahun tak mulai telepon biar bila saya mulia Arab le cenu-cenan dina ya apa yang jak mun ki abid saya mulia sabena lokian si bebebe panca akina gaureng jangan selaki abang kok manca dina geng tak nemu sabar kok sabar bu mending sabar Ummu Sulaim punten suatu ketika Ummu Sulaim anak mati anak ni ke mati anak Ummu Sulaim dengan Abu Talha anak mati deki malam sedake dia tengah makin siang anak mati takut selake takut susah teng dia tengah lesoh takut pakir pikiran anak saya mati pandiin buntuk labun pote sabar ilum kamar tak tahu bi Ummu Sulaim terus laki datang pahmisem Ummu Sulaim jadi ngelabun seakan-akan tadi kecobaan padahal anak mati seakan-akan tadi kesusahan takut selake teng dia dengan kebedan lesoh takut pahruat misem tanya ki dia betul hak kemana nang le tak usah gear pikiran putra naga putra sampean istirahat di tempat selesai yang ku tedung bi bapa tore masuk kak ingat lagi aing mereka lagi aing paling deer tore ada dimin kak mari ada kak sampean ampun abid keluar sampean pola kasokan asarin benten gulengki pola kasokan tedung benten gula mata berka ada bu reng bini pun mata berka ada keselaki je kencerna pada ben aziarah ke Mekah Madinah mangken zaro ke Mekah Madinah umroh 35 juta anu napa 35 juta mau di Roma berdisi gratis cara nak amat berka ada keselaki kencerna pada ben aziarah ke Mekah mulai di kantong tanya aki lagi leso kake kak Arab boleh muntajak leso na minta ater ntar ada emak terontar ke Mekah Madinah masa laki ngaji kia makin lah ngucap apa nak boleh kalau ke Mekah Madinah lihat makin ke Mesir pada apa air pukul sangat je kol tunggu aja kan boleh kak muntajak leso na boleh aja mangkada sekalian lagi mengkadam boleh Mekah Madinah masa laki lalu sudah ayo oh bah nginep jak mulai nang bisa sopu masjid lah para ada nak dengan kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wangi sebini baca kan kak oh kita ada sopu kak pun aja ntar sekalian lagi mato ntar ada balik lajak mengkada ke Mekah boleh kak mungkin aja lagi ger-ger nada lihat tompes pesawat tay ijak ke Mekah mu tak numpak pesawat numpak apa bu Khumaisah binti Milhan putrana sedo tasa takut selake leso pah andi perasaan susah pada ergendu mari pada pah ya cek asarin sampai asarin betul hak mari asarin kalaben alus sebini pah ngebele kak umpama beda orang rok matorok ka kaula sampian
ternyata rok patorong ni kamangken bi si andi pas ekala boleh katina apa cek pon sampian ya tak apa-apa le coba karta noro andi mana lebih bagus tuli pebeli rok patoro anje karena ngalak patoro anje amanah mun tak bisa aja gak amanah ancam dan neraka lebih bagus tuli pebeli pasabar kaki Allah matorok potra dek kaule sampian potra ni kata noro andi ke ngalak patoroan terus arap le aslina ku lebih sampian ni ka ibrik patoroan anak bi Allah mangken patoroan ka dinto ampun ekala maksud tak potra na ku lebih sampian ampun na tinggal tunya gela le pematai ku bela begela mun ke bela sampian tak kira ada ka mun ke bela sampian tak kira antar ke Mekah Madinah beda kira-kira ring bini di nabuk sedaya aduh jajan macam bah anang mate anang tabak-pak selake bedai luar teku hape nak 16 panggilan tak terjawab ada mun mole yontal selake dah jadi ijak potongan lang ada kafir manter bi Allah meskipun tak bisa nintu mesok bintamilhan tapi manter pada ai pamasuk surga na Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma prabila gak dintok pasera sebanyak mau solawat dak Gusti Kanjeng Nabi maka kau leben ajunan bekal selamat mangkana biasa aki pabanyak nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi pasera se mau asmana Gusti Kanjeng Nabi penyakit penyimpang musibah jauh mun kula ben sampian banyak musibah mun kula ben sampian banyak coba berarti kula ben sampian banyak keliru de Allah carana istighfar solawat ya kutu bade musibah pairo cak ada sekali cak kula ben sampean manusia keng mun etepani solawat keng mun etepani istighfar maki bade musibah bi Allah epa gempang jalan keluar epa nemu jalan gempang amin Allahumma lamba biasa ring maturan eka burdah malam Jumat burdah malam Selasa burdah makanya lamba ni kejangrang penyakit di karang-karang zaman kona ni kak mangken ada macam burda mun tempona corona to ada corona ada burda nggih maca solawat syifa ing bulan sape na sake mun sape tak maca solawat padahal orang saya mau solawat dalam keadaan jember maka ketika dalam keadaan sakit kula ben sampian dalam keadaan ruwet bi Allah bakal ditolongi yang kak saja karuwetan kalaban cara-cara Allah si gempang dari jalan-jalan serta ikasangka manter sekak ditobadana amin Allahumma gereng solawat dan sareng Allahumma sholli ala Muhammadin wa afiyatil wa nuril wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli Muhammadin wa ala alihi Allahumma salli wa afiyatil wa ala alihi wa sahbihi kadintonya mana solawat syifa napa solawat syifa syifa ini ke artinya tambah mun ajunan tempona penyakit
sakit cetak songkan baca sakit gigi pabanyak mau salawat ka dintok kalaban barokah kan suste kanjing Nabi insyaallah penyakit ni katuli yang ka Allah sakit gigi pabanyak macam ni ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha pabanyak mau salawat ni ka macam salawat gigi pakun sakit cabut gigi na iya kan beda usaha batin beda usaha zahir bu orang mun sakit gigi ni ka keng korang bersih coba apa bersih tak kira kayak gigi ini pada bersih kan dia sekali gigi nah. Pada gigi dia buka kabeh kare guse nah tak kira kayak gigi oba kayak guse. Kongguan bu kongguan. Orang lambok ni kau ya Allah cak bacaan kak sebenarnya. Sekejap wiridan sekejap amalan mungkin tak pati osom. Yang gini bang ki. Padahal gula ben sampean keng kurang yakin kurang mantep asli nah. Sampai ada pengobatan dulu itu ada istilah pengobatan tibbun nabawi pengobatan yang diobati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali songkan tengal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika uning Sayyidina Ali songkan tengal bi Gusti Kanjeng Nabi ini kai coba tengal Sayyidina Ali beres sekarang apakah tibbun nabawi itu sama dengan pengobatan dokter ternyata pada bahwa pengobatan Rasulullah yang dilakukan kepada para sahabat kak dinto semuanya ilmiah makin diteliti bagaimana Sayyidina Ali kak dinto ketika songkan parengin copa mak bisa beres ternyata ain copa kak dinto mengandung enzim cabun ilmu kedokteran dengan enzim kak dinto tengalnya ke bisa beres maka namun rengkon namun sakan songkan tengal kan lakar keroy coba itu lagi ini apa lagi bitun butu nih coba kero ya meneng matur seni kalam be lokak celat lagi ka celatong beres kayak tabu akan daun cempuh beres an seni kalam be cak tak ruwet yang matur lambo tak mungkin nih mungkin ke bidan minta suntik minta becet minta guys apa napa zaman saja akhir beten saja ronyi deureun saja macam padahal mun lambo ni kabunten mun lambo ni kah sebenarnya kak dintok norok lalampan orang-orang sepo kalau ada yang tahu tibbun nabawi atau tibbun nabawi alaksana aki ada juga pengobatan ruqyah pengobatan yang dilakukan dengan cara dibacakan ayat-ayat Al-Quran beres keng makin orang banyak tak ngangkui apa-apa tak pati yakin mun tak yakin tak kira bisa mun lambok yakin abuh di ruqyah padahal ruqyah gak dinto pengobatan paling ampuh makin sebagian beda keng labenyaan banyak ke dokter padahal ruqyah gak dinto ngusir setan bisa gak rajin sampian kikir tok ruqyah ruqyah bakun kikir rupiah beri seh merano ambu kikir kan Allahumma sholli ala Muhammad bon kalaban solawat kalaban banyak nyebut asma Gusti Kanjeng Nabi kalaban amaulid semoga kau leban ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringi syafaat kau leban ajunan selamat dunia akhirat kau leban ajunan dadi orang seontong orang sebajrah bijahid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma nomor 2 acara melemangkan tasyakuran keluarga Kika Dinto dari keluarga besar Bapak Saryanto apa pemik perlu syukur setiap manusia gak dintok tak ke peke paling nikmat sareng Allah subhanahu wa ta'ala gini bangki bisa atengka bisa akebi bisa aketep bisa aguli kak dinto nikmat lebih nikmat saya paling raja iman ben Islam apa iman ben Islam mereka bila nikmat saya paling raja kau leben ajunan bekal selamat cuma keleben iman ben Islam selamat dunia selamat di akhirat keng manusia sekebenyakan ngakoh nikmat ni kemun pese mun beni pese seakan-akan beni nikmat padahal pese magi banyak keng mun nikmat beten ga Allah ada magi pese na gemet banyak pese na sebulan andi gaji 100 juta alako cek bambu tepane penyakit tak ninga kentok gemet pese na jaga gini bangki cek jera aja tak ninga kentok boy gemet sehingga manusia gak ditutur kadang mun beni pese beni nikmat mun beni harta beni nikmat padahal nikmat saya paling raja paling nikmat sehat make mobil belu keng mun orang setruk tak kira numpak ke mobil gini bangki make bini na empak keng mun laya mutu walayah ya bini nampak keng isana sarung nga tau di tina binitung boy sepenting sarung atlas esena meltas bata iya bu jadi nikmat yang paling banyak dilupakan as-sihhah wal faragh
nikmat sempat sehat. Dua nikah jarang ikulopai. Kaula ben ajunan mangkin paringi nikmat sehat. Sampian bisa sempat gara-gara sehat. Mun benih marke sehat tak kira bisa entar kak kantoh. Gini bangki. Ada sehat jasmani namanya as-sihah. Ada sehat rohani namanya afiyah. Badan sehat as-sihata. Otak akal sehat afiyah. Badan sehat otak miring misem ke tibi. Tak kira ke pengaji ya. Otabah rohani akal sehat keng badan sakit tak bisa depak kak kantoh. Gara-gara dua nikmat kak dintok bare ngaki kula ben sampean pas depak nih ketak teman yakoh. Jadi kula ben sampean saaru mas oleh nikmat mun oleh PC mun oleh bini ratin mun oleh laki genteng padahal bunten beni marga bini ratin laki genteng PC banyak jabatan tengki beni nikmat tak kak kaula ajunan sepaling raja iman Islam sehat telok kak dintok tete nih pasir seoleh telok nikmat kak dintok tak usah andi PC banyak apa-apa mun badan sehat makilah cukup gereng nih kenyaman keng mun badan sakit maki sati tak masuk jelas keng kapan sakit pakai patah beri deng seberang minta apa nak minta bakso ya enja minta sati enja mun reng sakit cek berpatah beri tanda apa-apa cuma beres coba patah beri kak bini nare mun tak pegemet pesen ayo minta apa lek minta sati iya maju kok bakso lek cocok je kak kok soto leku je ai pegemet cek macam kapan mati ya patah beri kapi soto enja sprint enja ya cek lain cumi malaikat maut ki berpatah beri. Jadi mun berpatah bernamun tempo sehat orang sakit ni kata anda ngakan tanda minum lah kalau badan sehat nah pak saus insyaallah ikhlas nyaman iki dah bangki PC tak andi keng badan sehat sempurna PC na banyak keng gula ben sampian sakit tak bisa apa-apa bain apa pakai PC banyak kok sampai nyeke apa darah tinggi ete tak bisa apa kencing manis kacang tak bagi bi dokter apa asam urat bagian semak lemak tak beri apa kolesterol pesen banyak yang saya masuk ke rosek jagung napa faedah nak kula ban sampian tandi pesen tandi gaji keng cangkai sati karo tocin seloy kakak yang kayak kok sampai tolang nasi tak luang yang kayak kacang karo koleng saya buang gini bangki tinggal maki koros nak sampian maki tandi pesen tinggal sebenting sehat sebenting beres ni kenikmat saya paling raja kak banyak orang yang keteti bos andi PC miliaran andi saham keng badan sakit abu tak bisa mendek rembang kak gini bangki ba ke Jakarta tak bisa ba ke Singapura tak beres kak gula ben sampean tak andi PC keng makin andi PC cek tak andi penyakit orang sepolem posisi sok kira kejak penyakit gagal ginjal kanker kronis tumor ganas diabetes usus buntu liver jantung stroke coba menekan toh beda dengan di penyakitnya mana ngagi buru jo ada yang lo temannya periksa aki maka dinari penyakitnya kalau kita pegang nyok cetang deh coba saya nyok cetang jadi bukan masakit abu vertigo juga berhubung dina ya aja biar apa kak tahu deng cetang nyok ya tali ban surban lah beres tak buat ruwet gini apa ki ki makanya lambek ketika luar nih kepada corona yang Madura ada corona nggih cek Madura nih kapan panas kais ada pakai corona nata lempet uni jawab kapan panas lagi buka masak kayak corona tangki saya mau di Madura bagian saya berbaik pak rokok beres mana rokok beres kena bener rokok di goreng deh gini bangki elong tak bisa ngiding bau apa beres setepan penyakit kaki corona lagi kula 15 hari elong tenggelnya tangki kanyaro om tak ngiding kau bau napa cengrok om tak ngiding keng mun kepepeh ki bisa aja aja hahaha ada remang gede bong dan jaman bah kepepeh barang tak edik nagin vaksin hukum apa aja yang betul saya beri dia masuk deh ambaras gini bang ki Indonesia ibaras alhamdulillah jadi kula ben sampian sepenting sehat sepenting sempat kak ditu nikmat sepaling raja lah bagaimana caranya bersyukur ada 3 cara syukur kengain pasir saya beri nikmat di Allah subhanahu wa ta'ala maka syukuri nikmat itu dengan 3 cara yang pertama al-i'tiraf bil qalbi akoh kalaben ateh cekak dinto nikmat paparing dari Allah subhanahu orang searoma saya beri nikmat bekal bunga kak kula ben sampean mun korang ka nikmat adik bese korang bese
barengi kendaraan kurang genteng kendaraan apa mi kurang ngedok mi pak andi toma mi pak andi penyakit serakah tujuan melak harta situng nikmat sebeda tak yaku cek paparing dari Allah subhanahu. Orang mun ngaku cek nikmat ni dari Allah abu tak usah banyak sakoni ampun ikhlas saja gak dito paparing ben bekal ada tiaki bunga kasandi andi embi situng karo ni ngetung ngembing keng aroma saja paringi Allah alhamdulillah ya Allah lambek serembi abeng kangko tadi andi apa sate andi Roma andi bini andi embi sakalang kong pangeran paringi embi magining situng lo parluan kening jual siang gula tak nganggur bisa ngare abu ning itung embing ken ngaku cek paparing dari Allah pangak ngako cek gak dito keng ibri bi Allah makining situng embing bunga luar biasa jelau andi sape sanga keng maki andi sape sanga tak ide tedung kere pikiran ben malam dek remacarana ejera jembi situng iblia makle ebeki ding tibi makle kena sabolo andi sanga korang tak bunga tak ide tedung andi situng iya aku cek paparing ngide bunga luar biasa jadi ternyata bunga bentak bunga tak yokor kalau ben benyang nikmat tapi yokor kalau ben benyang ngaku cek gak dito paparing dari Allah subhanahu aku kejak nikmat sampean makin andi anak makin andi Roma makin andi sabar lambek ngiben apa sampean bu ngiben apa sampean kak cak bengkang sampean lambek tak bengiben makin andi HP andi koca andi kelampi korang napa paparing Allah tapi orang soki andi mobil ku lebih sampean begitu andi mobil arah apa cak dengan pada numpang gini bagi ku udah gelap berangkat di kantor masuk mobil jadi ku udah pada mobil kia akon abu lebur nek bini ni kalon cak magi mobil tambu bisa cekak ongke mi bisa apa tu pak gula tak kok selebar sebit kak alon cak keteng bisa magi mobil tambu jadi kira pikir manusia gak dinto tak kudu andi buk sepenting nom magi andi mun tak numpak angwa numpak magi tak andi cukup majer ning 5.000 tak usah ngasai tak usah bebecek tak usah ngisai bensin si andi nakin majer kreditan nakin bebecek nakin ngasai kira pikir kama anguk sampean numpak tak andi tapi tak numpak kemangu angu andi numpak betangki salah andi bagi numpak kan dua nikmat lah keng umpama takdir tak andi tinggal sepenting numpak banyak orang andi mobil tak terasa ke mobil lah mereka nak sakit kula ben sampean andi mobil keng benari numpak mobil kak dito nikmat dari Allah aku al-i'tiraf bil qalbi aku mun la yaku insyaallah kau leben ajunan bekal oleh kebungaan amin. Dan gula sering ngebala setiap acara mantan orang laki andi bini bunga beni marke bini ratin beni orang bini andi laki seneng beni marke laki nagenteng bunten marke napa marke asyukur iya ku cak ni kenikmat dari Allah kur isyukurin engak napa saus pasti bunga andi bini renjang alhamdulillah ya Allah ibri serenjang gula pangeran deyo arah apa kak lebur lek mun bini renjang jelek mun sompau tak usah ngalak gele parandeng oleh telok si bini ibri pada alhamdulillah ya Allah tepak kesengilet mi syukuri kak mun bini pada je lebur le asabuan tak usah ngendek rebo sambil debuk totok satania kalak ceng mancing jak magi mancing pada ban seningkong andi bini lempo alhamdulillah ya Allah bini gula cabrang maki tak akasoran pada ibri sekoros alhamdulillah bini gula kare kolek ben kentong pangeran mai syukuri kak lebur lek mun bini koros jale guncing ke batu ampar guncing ke asta tengki guncing ke keliangat aboli boleh dan nak jeban sepeda ku seped sekali cak si bini ngambeng ibu de ibu berangin ke atas nagin katengi ibri bini koning alhamdulillah ya Allah bini gula koning tak usah melihat citra biauti leceng terus si koding tepak kasih celeng alhamdulillah bini gula poton pangeran mula ada nampur ada mbah mati lampu rono le si bini elang bisa laki sari ketemu Roma ada maka kelek ku tak beda ibu dina keng lo itu mu mi syukuri cari kan celeng abu celeng re cepak garing tu botero angak hoi ka sajian celeng sajian bula tepak ke pondok saya ke blok tedung jemun tak belanga udah syukuri bunga dapat tak bunga andi bini elo ngamancung alhamdulillah bini gula elo ngamancung pangeran engak kerana masjid mai syukuri kak lekas depak cong terus mancung waktu pak kasih terpak alhamdulillah bini gula elo ngaselah pangeran engak kelampuk kening itu selah pepek bercat
Me syukuri ka. Oh boleh reng bini mun elo ngapir cat ja abit saya mati ya iku. Me abit saya mati ya. Ijak mun pircat lo bengani gini. Teti mun nyabu serak keluarga didiknya. Abit saya tak ada LPG aja. Wah, mau disyukuri. Teti mun ina pacang bini nak pacang syukur mun Yakobu. Teti pertama syukur al-i'tiraf bil qalbi ngako kalaban ate. Si nomor 2 syukur kak dintoh kalaban panapa bil lisan kalaban debuan alhamdulillah banyak nyebut asmana me pangki cak syukur lesan banyak nyebut Allah makanya lambak pada lagu kalau mau makan baca bismillah sesudah makan alhamdulillah mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah. Kan sedih lambak lagi. Lambak nih. Bagi orang pandai bersyukur nikmat Allah kan ditambahkan, tapi bagi orang yang kufur adab Allah sangat pedih. Lambak lagu nak kakak gula nih kalau lambak tahun 90. Nggih. Oning. Maka tak oning laung gule kasmari buknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Diajari Allah, lesan Allah. Mari ada alhamdulillah. Asim alhamdulillah. Apa napa asim ni kami alhamdulillah. Kedokteran meneliti, ketika manusia asim, maka semua komponen anggota tubuh ini istirahat. Detak jantung ambu, nyabah ambu, dera ambu. Sehingga ketika asim gak dintoh, semua organ tubuh diistirahatkan secara serentak. Hasim loj ambu secara dalam satu detik. Makanya epakon asyukur alhamdulillah. Keng tor kadang orang tak kelero. Hasim pate sapa arasanan bu. Kapan asim pah keluar pate. Benih kantun ya kah? Iborok nggih. Ndak berak tuke roh. Yang dinalo jak ngo jak tako yang mbok molen kok. Perbanyak syukur ke Allah. Yang nomor 3 harus syukur. Asyukru bil jawarih kalaban anggota badan. Ibri badan sehat kiba bojeng. Ibri suara nyaman kiba ngaji jak kiba lagu. Kiba maca selawat. Nggih. Ibri tengal padang kiba maca Al-Qur'an. Ibriin kopeng sehat kita tengel pamir ngaki perkara-perkara saya. Kalau mau tidur coba sampian HP-nya diambil, buka aplikasi yang namanya YouTube, klik sampian solawat nggih, atau buka Google, klik sampian pembacaan solawat Nabi. Jadi sampian pas mau tidur sambil perengaki sampian ya Sayyidi ya Rasulullah. Ani kemakai lagi HP masuk suara kemun sini. Salawat tu dekila mare obak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqan la yasma'una fiha lawan wala kidaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Quran namare orang yang itu. Betul pengen dengar lagu. Kalau memang betul kamu cinta saya, deneng. Sudah tentu aku rela
menerima. Lagu papan takai. Siapa kotaknya? Lah sekene nintokia nangka bante dunga cembung dengan kilagu nangka bante dunga ngidi ka kilagu kia upen bani penta dik rajo eko kak ros la rajo talu malake opala tua tak gelem upin bani pin film anang siapa deh kak biasakanlah mendengarkan yang baik ngidingaki bagus termasuk syukur kopeng macah sesai termasuk zikir lisan ningali sebagus termasuk syukur tengan eki baka pengajian termasuk syukur badan paringi sehat eki beribadah ke Allah semoga pada sempurna selamat dunia akhirat amin Allahumma maka Nabi yang boleh syukuri ketika dintoh insyaallah kau leban ajunan tak dintoh bisa entar kadebuna Allah la in syakartum la azidannakum qor syukuri dan Allah bakal tambahi nikmatah tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid keng mun kufur paring nikmat kiba maksiat maka bi Allah yancam bekal yang beuna siksa neraka Allah mentir selamat amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah sejam langkung yang ngunceng boleh wah hahaha kok oh keng terano kamanto yo bato buka biko lagi minta seminggu ya maju lah pada jandaan di anak tung ini nama kita pakai koning kalau semua boleh podi didik Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah segak dintus bisa saya pada Pak nyon saborah orang berlebih nah sanau sambia kerja semoga saya pada Pak bisa ingin kangen dan bisa ayam lagi ya Bu cak ada tek bulan molot untuk maca solawat ben seteja nikmat syukuri cak angkep nikmat ni kacuma pese seteja sebagai ibadah kak dinto nikmat tanang mi bisa tak sakit karena nikmat ketika tanang ipa sakit nikmat ampun cabut bi Allah pong kita cabut pong kita sakit pong soko kita setruk pong kita cabut nikmat kiba syukur kiba ibadah kiba anak taat insyaallah tambahi bi Allah pramila gak dintoh ngiring pah tutup kalaban doa semoga berbagian makin ngiba barakah bentetilan-cilan keselamatan dunia akhirat alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله والحمد لله رب العالمين الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.